U današnjoj emisiji ću vam dati 3 specijalna recepta kako će soda bikarbona sa drugim prirodnim sastojcima dati značajnu šansu da kroz određeni vremenski period značajno smanjite pojavu onih staračkih mrlja i ove već pojave naravno koje imate kao staračke mrlje da ih prirodno smanjite. Ono što možemo reći, staračke mrlje se često javljaju kod osoba iznad 50. godine života. Glavni uzroci su nedostatak vitamina C, cinka i rezistencija na inzulin. Posebno će se ovo dogoditi na onim mjestima gdje ste se prekomjerno izlagali samome suncu, što je apsolutno jasno. Dakle, vitamin C, nedostatak cinka, rezistencija na inzulin i prekomjerno izlaganje suncu vam je ono totalno ogromna šansa da ćete nakon 50. godine značajno dobivati staračke mrlje. Vi, da bi uklonili staračke mrlje, morate značajno promijeniti vaš način života, a ovi prirodni recepti će vam značajno pomoći. Moja prva preporuka će biti soda bikarbona, sok od limuna i maslinovo ulje. Uzmite 2 male žličice sode bikarbone, 1 malu žlicu maslinovog ulja i 1 malu žlicu svježe iscijeđenog soka od limuna. Možete dodati još više soka od limuna ako želite konzistenciju sličnu pasti. Nanosite na dijelove kože koje želite tretirati, ostavite 15 minuta pa sve lijepo isperite, što je krasna informacija. Dakle, soda bikarbona, maslinovo ulje i limun kada se pomiješa u jednu konzistenciju možete mazati na vaše staračke mrlje, na rukama, prsištu, licu, držite 15 minuta, nakon toga obavezno isperite i onda možete ponovo pokušati sljedeći dan. Moja druga preporuka će biti soda bikarbona, naranča i jojoba ulje. Malo je zdjeli pomiješajte 1 žlicu sode bikarbone, 1 malu žlicicu jojoba ulja, 1 malu žlicicu soka od naranče. Sve lijepo promiješajte i nanesite na kožu. Ovu vrstu mješavine smijete koristiti 20 minuta na vašoj koži. Nakon 20 minuta isperite kožu mlakom vodom. Ovo je jako jednostavno napraviti i u najvećem broju slučajeva vi ne možete očekivati, kako bih rekao, kad uzimate ovakve kreme i zapravo emulzije, da same staračke mrlje brzo izlaze. Međutim, na duži vremenski period, kada vi ovo radite, onda imate značajnu šansu i smanjivanje onih vidljivih staračkih mrlja. Dakle, jojoba ulje, soda bikarbona, sok od naranče, super perspektiva. I moja treća danas preporuka će biti da u maloj posudi zamiješate 1 malu žlicu sode bikarbone i 1 malu žlicu emu ulja. Promiješati i nanijeti na staračke mrlje, ostaviti 20 minuta i oprati samom toplom vodom. Ovo je možda čak i ona najjača verzija kako ćete vi u najbržem vremenskom periodu smanjiti vidljivo staračke mrlje. Ovo emu ulje je enormno zdravo, danas se prilično teško pronalazi, međutim ukoliko se malo potrudite u internetskim dućanima zdrave hrane, ovo emu ulje ima iznimne zdravstvene blagodati. Specijalno značajno podržava zdravlje vaše kože. Isto tako možete malo emu ulja pomiješati sa sodom bikarbonom, namažite na lice, na prsište, ruke i vi nakon 20 minuta opet isperete ovakvu mješavinu. Sve 3 smjese vi možete redovito koristiti. Naravno da nećete koristiti 365 dana u godini i specijalno vodite računa sa svim ovim mješavinama, a specijalno s onom mješavinom gdje imate samoga limuna, nemojte ići vani i odmah se pretjerano izlagati samome suncu. Dakle, to ne želite. Ovo napravite u kućnim uvjetima, odradite sve mješavine koje vi volite i onda ih lijepo isperite pa kasnije idete van možda na samo sunce. Realno, vi ovakve mješavine možete koristiti bez problema 15, 20, čak i 30 dana zaredom, ali redovito pazite da nakon tog vremenskog perioda radite pauzu. To vam je, kako bi vam rekao, sve strogo individualno, dakle nećete raditi svaki dan 365 dana u godini, nego redovito radite pauze. I što da vam kažem, dakle morate se potruditi. Nisu te staračke mrlje samo tako lako došle, niti će samo tako lako nestati. Dakle, morate promijeniti način života. Ove kreme će vam značajno ili emulzije pomoći. Još moji par preporuka za kraj. Apsolutno redovito uzimajte cink 80 mg dnevno. Vitamin B kompleksa, posebno vitamin B5,
koristite svaki dan i obavezno koristite vitamin C. Kao što sam vam na početku rekao, ključni razlog zašto imate staračke mrlje biti će i kroničan nedostatak vitamina C i cinka. I morate i vitamin C i cink unositi svaki dan. Uzimajte ga kao dodatke prehrani. Recimo, vitamina C će vam trebati 2 do 3000 mg dnevno minimalno i to nam na duži vremenski period. Međutim, još bolje je da možda jedete hranu bogato i sa cinkom i sa vitaminom C. Koja je hrana bogata sa cinkom i vitaminom C imate na mnogim video zapisima. Međutim, za današnju perspektivu i za današnju emisiju mi je bilo bitno za reći da soda bikarbona sa drugim prirodnim sastojcima pomaže u riziku i smanjivanju nastanka staračkih mrlja. Nevjerojatan recept za specijalnu mješavinu ulja koju ćete vi koristiti, a sastoji se od 3 glavna dijela koje možete mazati na vaše staračke mrlje i možete očekivati značajno uklanjanje vidljivih staračkih mrlja na potpuno prirodan način. Prvi ulje koji će vam itekako trebati je nešto što se naziva ulje od šipka. Ulje od šipka nastaje hladnim prešanjem sjemenki iz plodova šipka. To je bogato ulje zlatno-crvene boje i izuzetne kvalitete, koji se dobiva prešanjem šipka. Brzo se upija u kožu i ne ostavlja masne tragove. Njeguje i formira zaštitni sloj na koži, te na taj način sprečava samu dehidraciju. I ono što će biti prvi korak, kao i sve ove sastojke, putem internetskih dućana zdrave hrane kupite najkvalitetnije ulje od samoga šipka. Nevjerojatno blagotvorno djeluje na zdravlje vaše kože i prirodno smanjuje oštećenja onih slobodnih radikala koji su vam uzrokovali staračke mrlje. I prvi korak će biti, dakle, ulje od šipka. Drugi sastojak će biti nešto što niste nikada čuli, bit će ulje ploda divlje ruže. Hladnim prešanjem pažljivo osušenih plodova divlje ruže, najčešće roza kanjina i roza rubignoza, dobiva se ulje zlatno-crvenkaste do crvene boje zbog prisutnosti karotenoida iz ploda. Plod divlje ruže daje dragocjeno ulje. Poznato je kao prava riznica antioksidanasa i bogata hidratantna pomada koja čak umanjuje i bore, iscijeljuje ožiljke, pomlađuje kožu i uklanja staračke mrlje. Ulje, dakle, biljke koja se naziva divlja ruža, ono najbolje, najkvalitetnije se dobiva iz Južne Amerike, specijalno iz Čila, iz onog područja samih Anda. I kada budete tražili sada ulje od divlje ruže, tražite upravo iz tih područja, jer mi danas znamo da je najkvalitetniji. Dakle, drugi sastav će biti ulje od divlje ruže. Možemo reći da sadrži i visoku koncentraciju retinoične kiseline, prirodnog prekursora vitamina A, koje klinički dokazano obnavlja oštećeno tkivo. Odličan je tretman za ublažavanje ožiljaka od akni, ozljeda i opeklina. Preporučuje se za njegu zdravlje kože jer ima nevjerojatnu količinu nečega što se naziva esencijalne masne kiseline koje su izvanredne za zdravlje kože i što je enormno bitno. Rekli smo da jedan od glavnih razloga zašto imate staračke mrlje je kroničan nedostatak vitamina C. Jer sami vitamin C ima nevjerojatan utjecaj na proizvodnju kolagena i zdravlju naše kože. A upravo u ulju od divlje ruže imate enormnu količinu vitamina C i kada ga nanosite na vašu kožu, na staračke mrlje, vidit ćete značajnije pomake prema naprijed. Ono što možemo reći u usporedbi s drugim uljima za njegu kože, ulje ploda divlje ruže znatno je lagranije teksture i puno se lakše upija i ne ostavlja mastan trag. Najkvalitetnije je hladno prešano ulje koje ima multifunkcionalno djelovanje, hidratizira, regenerira stanice kože i usporava proces starenja. Što je nevjerojatno bitno za reći. Ovo su dva sastojka koje trebate kupiti i treće će biti super jednostavno. Možete isto tako u vjerojatno istom dućanu zdrave hrane kupiti nešto što se naziva ulje vitamina E. Vitamin E je
ključan za zdravlje naše kože i onda želimo određenim sastojcima ova tri, ajmo reći, dijela spojiti da onda mažemo na naše staračke mrlje. Ono što će vam trebati biti će staklena posuda od 30 ml. U staklenu posudu dodajte 20 ml ulje divlje ruže, 10 ml upravo ulje od samoga šipka, 20 kapi samoga ulja od vitamina E. I to su vam tri sastojka kako vi lijepo promišljate, staklenu posudu zatvorite i držite u tamnom i hladnom dijelu vaše kuće, kupaonice, kuhinje i slično. I svaki dan konzumirate na vašu kožu upravo ovo ulje. Koliko ovu mješavinu ulja možete koristiti na probleme sa staračkim mrljama, možete bez problema koristiti recimo 30 dana zaredom pa sa 30 dana pauze. Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti nešto što u životu nikada niste čuli, a doslovno može vaše staračke mrlje ukloniti preko noći. Dakle, vi ovo nećete vjerovati, ovo je čak i meni malo šokantno i svi vi koji me redovito pratite znate da ja desetljećima izučavam prirodne opcije liječenja. Međutim, ovo je nešto novije što sam ja saznao i što sam apsolutno oduševljen. I zato ću vam u današnjoj emisiji preporučiti jedno specijalno ulje koje ćete nanositi na vašu kožu i na taj izvanredan način ćete spriječiti nastanak staračkih mrla i posvijetliti ove mrlje koje već sada imate. To će biti fenomenalno. Na kraju emisije ću vam dati bitne nutrijente u preporučenim dnevnim dozama koji će vama iznutra pomoći da aktivirati staračke mrlje koje veliki broj vas želi ukloniti. Dragi moji gledatelji, sada ćete ostati šokirani. Dakle, postoji nešto što se naziva emu ulje. Što je emu ulje? Kada govorimo o emu, govorimo o jednoj specijalnoj, ajmo tako reći, velikoj ptici koja je podrijetlom iz same Australije. I možemo reći da podsjeća na noja i njezino ulje pretežno obuhvaća masne kiseline. Prije 1000 godina starosjedilaci Australije, za koje se zna da su jedna od najstarijih skupina ljudi na zemlji, prvi su koristili emu, masnoće i ulje za liječenje samih kožnih infekcija. I ono što je dakle izvanredno bitno za reći, emu ulje, vi možete njega čak piti u kapsulama iz, ajmo tako reći, oralno, ili ga ćete ga stavljati kasnije na kožu. Dakle, ima nevjerojatna protuupalna svojstva. Jedan od glavnih razloga zašto vi imate problema sa staračkim mrljama biti će pretjerano izlaganje suncu, oštećenja kože i kroničan nedostatak specijalno vitamina C i samoga cinka koji vama uzrokuju pojavu onih sitnih tamnih mrlja na vašoj koži. Međutim, emu ulje kao takvo zapravo ima mnoge zdravstvene blagodati, čak smanjuje bol u mišićima, migrenjama i puno drugih perspektiva. Emu ulje dolazi iz emua, Hydromeus novaelandije, druga po veličini živa ptica po visini nakon noja. Možemo reći da ima duge vratove i duge noge i emu ulje je proizvedeno iz masnog tkiva ptice. Ovisno o načinu ekstrakcije i prehrani emua, ulje može biti od bijele, kremaste teksture do tanke, recimo žute tekućine. I ono što enormnu količinu ovih bitnih zdravstvenih blagodati za naš organizam daje, biti će specijalne masne kiseline koje se nalazi u emu ulju. Dakle, vi nećete vjerovati, unutra imamo nekoliko masnih kiselina, specijalno oleinska kiselina koja je mononezasićena omega-9 masna kiselina, izvanredno se nalazi u ovome ulju. Apsolutno linolna kiselina je isto tako polinezasićena omega-6 masna kiselina koja je jako bitna za zdravlje kože, smanjujući pojavu, rekli smo, staračkih mrlja i samoga starenja. Linolna kiselina je omega-3 masna kiselina koja smanjuje upale u organizmu i kronične bolesti poput srčanih bolesti i artritisa. Dakle, vi nećete vjerovati, ova ulja se nalaze u samom emu ulju. Međutim, oni između ostalog ima još bitnih nutrijenata. Dakle, vi u emu ulju imate prilično velike količine vitamina A i vitamina E. Apsolutno imate ove vrste vitamina koje pridonosi sposobnosti da se zacijeli koža i smanjuje upala. Vitamin E služi kao prirodno sredstvo protiv starenja, jača kapilarne zidove u koži i pomaže poboljšati vlagu i elastičnost.
Vitamin E pomaže uravnotežiti kolesterol i bori se protiv oštećenja slobodnih radikala, dakle što zapravo nećete vjerovati. I vi kada redovito koristite emu ulje na koži, rekli smo, sprečavate nastanak staračkih mrlja i pomažete zdravlju kože. Rekli smo, kada ga unosite oralno, izvanredno djeluje na probavni sustav. Dakle, napuhanost, nadutost, žgaravica i gastritis prirodno se liječi, jer emu ulje ima čak mogućnosti pojačavanja vašega imuniteta. Redovito koristeći emu ulje borite se protiv infekcija, čak ublažavate simptoma karpalnog turnera, artritisa, rekli smo migrena, glavobolja. Što se tiče gastrointestinalnog trakta, on pokazuje djelomičnu zaštitu izazvanu čak i kemoterapijom. Apsolutno može pomoći kod ovih situacija, dakle vezani sa kožnim bolestima. Dakle, kada pričamo o staračkim mrljama, ovo može pomoći. Međutim, svi vi koji imate problema sa drugim vrstama kožnih bolesti, kao što se naziva psorijaza, ekcemi, dermatitisi i slične vrste tegoba, vi sa emu ulje možete se značajno poboljšati. Svrbež, crvenilo i slične vrste perspektiva, suha koža, redovitim mazanjem emu ulja može pomoći. Jer nije to izvanredna situacija. I mi kada govorimo o emu ulju, čak pomaže ublažavati bol kod dojenja, bitno za pomicanje zdrave kose, zdravih noktiju, apsolutno, dakle, vam je bitna perspektiva. Dakle, eto tako, vodite mi računa, ukoliko imate šansu kupiti emu ulje, super perspektiva. Međutim, postoji čak kupiti u dućanima zdrave hrane još jedna malo bolja verzija. Vi, ukoliko imate šansu, a može se kupiti recimo specijalno u internetu ili putem dućana zdrave hrane, jednu kremu koja je na bazi glukozamina, MSA i emu ulja, možete, dakle, značajno poboljšati situaciju ovoga tipa. Jeste mi vodili računa o tome? Dakle, glukozamin, dakle i MSM i emu ulje može se u jednoj formi konzumirati. Ako ne možete, uzimate samo emu ulje, mažete na vašu staračke mrlje kožu, perfektna perspektiva. Danas ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o još jednom specijalnom prirodnom lijeku za kojeg vi nikada niste čuli, a ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i specijalno ukoliko imate staračke mrlje ili staračke bijege, da na ovaj način pokušate prirodno ih ukloniti. I zato vam danas preporučujem nešto što se naziva crvena djetelina. Za ovo vjerojatno nikada niste čuli. Na kraju emisije ću vam dati recepturu za jedan čaj koji ćete piti i tinkturu kako možete konzumirati, dakle, crvenu djetelinu u smislu smanjivanja rizika i sprečavanja staračkih mrlja i značajno poboljšavanja samoga zdravlja. Možemo reći, ako imate lošu prehranu, prekomjernu tjelesnu težinu, ne vježbate, pušite, pijete, imate lošu funkciju jetre ili probave, vaše staračke mrlje će biti izražene. Možemo reći da crvena djetelina pomaže ukloniti nakupljene toksine iz tijela i smanjuje oštećenja slobodnim radikalima. Pažljivo pratite emisiju jer ću vam reći da crvena djetelina ima mnoge druge zdravstvene blagodati. Ono što možemo reći, vi kada redovito koristite crvenu djetelinu, savršeno djelujete na funkcioniranje srca i krvnih žila. Jer crvena djetelina sprečava rizik od nastanka krvnih ugrušaka, srčanog i moždanog udara. Redovito koristeći crvenu djetelinu, ovo je specijalno bitno za sve vas žene koji ste recimo u menopauzi ili prije ili post menopauze, za prirodno balansiranje hormona vam je izvanredno. Redovito konzumirajući crvenu djetelinu ili preparate na bazi crvene djeteline, vi prirodno i sigurno apsolutno sprečavate nastanak osteoporoze uz sprečavanje nastanka staračkih mrlja. Ono što možemo reći, koristi se za liječenje upala i slabog imuniteta, poput kašlja, respiratornih infekcija te kožnih bolesti kao što su psorijaza i ekcemi. Cvjetovi su mali, ružičasto ljubičasti, a zbog njihove brzine rasta i visoke nutritivne vrijednosti često se koriste kao hrana za životinje. Crvena djetelina je izvor mnogih hranjivih tvari, kao što su kalcij, krom, magnezij, niacin, fosfor, kalij, tiamin i vitamin C, što je nevjerojatno bitno za reći. Međutim, crvena djetelina ima nevjerojatnu ulogu u sprečavanju oštećenja na našoj koži.
Ako ste me malo prije pratili i u mojim emisijama, znate da oštećenja vaše kože, kao što su recimo sunčanjem i slično, dakle vi redovito uzimajući crvenu djetelinu poboljšavate funkciju kolagena, elastina i smanjujete rizik povećavanja onoga melanina. Dakle, to je crni tamni pigment u kojih se stvaraju kasnije staračke mrlje. Dakle, prevedeno znači, zapravo sama crvena djetelina pomaže bolje funkciji kože, sprečava nastanak dakle, onoga samoga melanina u prekomjernoj količini i imate smanjeni rizik upravo iz ove perspektive. Možemo reći da crvena djetelina se koristi za prevenciju, liječenje čak i astme i bronhitisa. Ima prirodne učinke čišćenja u tijelu, smanjuje anksioznost i nelagodu tijekom bolesti. Budući da može smiriti bronhijalne grčeve, poboljšava kvalitetu spavanja i pomoći u ispuštavanju dodatnih sluzi i tekućina iz dišnog sustava, a korisno je uzimati čim imate dakle same simptome. I vi danas imate crvenu djetelinu kupiti bez problema kao dodaci prehrani, prahovi, kapsule i slično, međutim vi možete praviti specijalne čajeve, čak možete praviti tinkture koje možete koristiti, kao što danas govorimo, za sprečavanje nastanka staračke mrlje. Čaj od crvene djeteline se pravi tako da stavite od 1 do 3 žličice suhih cvjetova crvene djeteline na litru vruće vode ili kipuće vode. Nakon 15 minuta možete sušene cvjetove iscijediti ili izbaciti van. Ovakav čaj pijete 3 puta dnevno kroz 10 dana. Tinkturu napravite tako da stavite sušene cvjetove crvene djeteline u staklenku i prelite 80% alkoholom preko cvjetova. Zatvorite staklenku i tinkturu stavite na tamno mjesto. Tinkturu tako držite 6 tjedana i povremeno protresite. Ako je potrebno, kasnije dodate još alkohola kako bi cvjetovi bili prekriveni. Nakon 6 tjedana otvorite staklenku i procijedite cvjetove kroz gazu i preporučena količina odrasle osobe je 2 do 6 ml 3 puta dnevno, čak i rekli smo ako imate i staračke mrlje. Dakle, možete piti čajeve, možete praviti tinkture ili vam možda jednostavnije kupiti dodatke prehrani. Za danas mi je dakle najbitnije bilo za reći da je crvena djetelina još jedan od onih preporučenih načina rješavanja i uklanjanja staračkih mrlja. Na temi ću vam nešto više govoriti kako jabučni ocet može pomoći kontroli i čak dakle, smanjivanju nečega što se nazivaju staračke mrlje. Međutim, jako je interesantna utjecaj je jabučnog octa na vašu kožu i na vaše staračke mrlje. Mi kada govorimo o jabučnom octu, on se izrađuje s postupkom u 2 koraka. Prvo, proizvođač izlaže zdrobljene jabuke kvasu koji fermentira šećer i pretvara ih u alkohol. Zatim dodavaju se bakterije, dodatno fermentiraju alkohol, pretvarajući ga u octenu kiselinu, glavni aktivni spoj u octu. I octena kiselina daje octu snažan kiseli miris i okus i upravo ova octena kiselina je ključna uz onim nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima. I mi jabučni ocet postajemo tisućama godina unatrag iz perspektive zdravlja, međutim jako nam je bitno za reći. Kada već konzumirate jabučni ocet, molim vas uvijek ga konzumirate s nečim što se naziva majka ili organski jabučni ocet sa majkom. To vam je najzdravija verzija jabučnog octa i onda on kao takav nevjerojatno blagotvorno djeluje na vaše tijelo. Međutim, što mi je danas specijalno bitno za reći, kao što sam malo prije napomenuo, jedan od glavnih razloga biti će vam kroničan nedostatak vitamina C, međutim rezistencija na inzulin ili dijabetes. Kod te perspektive znači da u vašemu tijelu i krvotoku u izuzetno velikim količinama imate nerazgrađeni šećer koji vama kada nije ušao u stanice, ne znam, mišiće, jetro i slično, on puno puta ide putem krvotoka i on izuzetno upalno djeluje. Na bilo koji organ vašega tijela, a specijalno govorimo o koži koji je najveći organ. I mi kada redovito konzumiramo jabučni ocet, dakle vi njega možete konzumirati oralno, piti ga uz napitke, već sam o njima puno puta pričao, ili kao tablete, morate razmišljati kada ih redovito konzumirate, značajno poboljšavate rezistenciju na inzulin. Odmah situacija super za kožu i nevjerojatno blagotvorno djeluje na funkcioniranje vaše kože. I upravo iz te perspektive razmišljamo da jabučni ocet potiče našu probavu, poboljšava imunološki sustav, snižava visoki krvni tlak, detoksicira naše tijelo, pomaže u mršavljenju, pojačava energiju, poboljšava oralno zdravlje i puno toga radi nama iz te perspektive. Međutim, jedan od onih bitnih razloga jabučnog octa, kada ga čak i direktno nanosite na vašu kožu, djeluje izuzetno protuupalno i smanjeno razinu kiselosti u tijelu. Jer mi puno puta konzumiramo namirnice koje izuzetno takve kisele ili zakiseljavaju naše tijelo. I prekomjerno kiselo naše tijelo vam je izuzetno upalno i vi kada redovito konzumirate jabučni ocet, ovu perspektivu ćete smanjivati. I upravo kada razmišljamo pijenje jabučnog octa, itekako
itekako pomaže u regulaciji šećera u krvi, usporavanjem probave ugljikohidrata. Upravo iz ove perspektive to nam je izvanredno bitno što se tiče dakle samoga problema sa samim staračkim mrljama. To nam je dakle jako bitno za reći jer jabučni ocet definitivno pomaže vama. Dakle, vi kad njega konzumirate kao napitke ili kao, ne znam, dodatke prehrane ili slično, dakle ništa ne uzimate 365 dana u godini. To velikom broju vas jednostavno moramo objasniti redovito. Vi njih možete uzimati 15-20 dana, pa obavezno napravite pauzu 10-15 dana, pa onda opet idete situacija iznova. Međutim, ja ću danas dati jednu izuzetnu pastu koju možete sami redovito napraviti i ovu pastu ćete koristiti od sljedećih sastojaka. Sve što trebate napraviti, uzet ćete jedan manji komad hrena koji ćete naribati u jednu staklenu posudu. Dodat ćete pola šalice organskog jabučnog octa i 2 male žličice nečega što se naziva jojoba ulje ili možda od aloe vera ulja. Dakle, ovo je super jednostavna perspektiva. Hrena je jedan od onih prirodnih opcija gdje imate izuzetno veliku količinu vitamina C. A rekao sam da vam je ono ključ za razgrađivanje staračkih mrlja. Taj hren kao takav ćete ga kupiti kao manji komad, izribat ćete ga i stavit ćete ga u staklenku. U tu istu staklenku ubacite jabučni ocet i recimo ulje od jojobe ili aloe vera. Izvanredna perspektiva. To sve izuzetno dobro promiješajte i držite mi tjedan do 2 u nekakvoj tamnijoj dijelu vaše kuće, u nekakvom kredencu, u kuhinji ili slično, i onda ćete poslije svega toga uzimati ovakvu vrstu emulzije i nakon 1 do 2 tjedna nanesite na mjesta gdje vam se nalaze staračke mrlje 2 do 3 puta dnevno tijekom nekoliko tjedana, možda to čak će biti i nekakav mjesec dana. Dakle, bitno je da imate ove staračke mrlje, ovu emulziju smijete namazati i držite recimo 15 minuta i onda ćete mi sve lijepo isprati. I to ukoliko vam se, rekao sam, da bolje, to se radi 2 do 3 puta dnevno i onda će vam može trebati nekoliko tjedana da se te staračke mrlje izbijele, ali međutim ovo mi je izvanredno prirodan način. Međutim, rekli smo, konzumiranje namirnice bogate vitaminom C, kontroliranje naravno rezistencije na inzulin i uzimanje recimo čak i jabučnog octa oralno ili ovako kao emulzija i krema. Ovo je jedan od onih izuzetno krasnih recepata koji će vama pomoći. Dakle, vi ukoliko ste nestrpljivi ovakvu pastu želite i prije tjedan, 2 stavljati na lice, smijete, bolje vam je da to bude malo duži vremenski period da ostane, međutim možete i malo ranije staviti. I onda će vam ovo na potpuno prirodan način pomoći uklanjenju staračkih mrlja. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o jednoj krasnoj emulziji koju svi vi možete napraviti i koju ćete nanositi na one staračke mrlje koje se vama nalaze na licu, na prstištu, recimo na rukama ili bilo gdje u vašemu tijelu, i upravo je emulzija sa onim receptom koji ću vam kasnije reći i kako ćete konzumirati ove staračke mrlje na prirodan način ćete brisati iz vašega tijela. Međutim, kao što i veliki broj vas zna ukoliko pratite moj kanal, staračke mrlje prije svega nastaju kao posljedice oštećenja vaše kože. Specijalno izlaganja sunčevim zrakama ili suncu dugi vremenski period, međutim i drugim oštećenjima okoliša kao što su cigarete, loš način života, loša prehrana. Dakle, ključni razlog kako ćete vi deaktivirati staračke mrlje biti će namirnice bogate vitaminom C ili adekvatan unos kvalitetnih dodataka prehrane bogate vitaminom C. I drugi razlog zašto se vama događaju te staračke mrlje biti će rezistencija na inzulin koji kasnije se pretvara u dijabetes. Jer velika količina šećera u vašem tijelu izuzetno loše djeluje na zdravlje vaše kože i kada mi razmišljamo iz te perspektive želimo apsolutno kontrolirati sve sa prehranom. Dakle, namirnice bogate vitaminom C tu će nama iznimno pomoći iz ove perspektive. Međutim, postoji itekako veliki broj krasnih načina kako prirodno možete djelovati na vaše staračke mrlje i zato ću vam danas govoriti jedan izuzetno krasan recept koji se radi od peršina, sode bikarbone i drugih ključnih sastojaka. Sve što vi trebate za ovu krasnu današnju recepturu biti će nekoliko sastojaka. Prije svega uzet ćemo jednu malu žličicu sitno nasjeckanoga peršina, pola male žličice sode bikarbona, jedna mala žličica jogurta, jedna mala žlica soka od limuna i može jedna mala žlica aloe vera gela. Dakle, sve što vi trebate, recimo specijalno interesantna priča sa ovim peršinom. Taj peršin u sebi ima izuzetno bitne sastojke koji će vama značajno povoljno djelovati na vašu kožu i izbjeljivati vašu kožu, specijalno kada govorimo o staračkim mrljama. Dakle, sve ove sastojke kao takve ćete jako krasno, ajmo tako reći, sjediniti u jednoj posudi. Može to biti
biti sa mikserom, može biti ručno, kako god, samo dobro ih sve sjedinite i sve što ćete mi napraviti 2 puta tjedno ovakvu emulziju i mješavinu ćete staviti na vaše staračke mrlje koje želite ukloniti. Dakle, ova emulzija se stavlja 2 puta tjedno i držite samu emulziju recimo 15 minuta i onda kasnije lijepo krasno isperete i onda pomognete vašemu tijelu na puno bolje perspektivi. Jer upravo kada govorimo o tome, upravo je peršin poznata biljka koja u sebi ima nešto se naziva apiolov spoj koji se nanosi na kožu, djeluje izuzetno blago sredstvo za izbiljivanje kako bi razgradio na višak pigmenta vaše kože u vašemu zapravo problema sa samim staračkim mrljama. Ajde molim vas, dakle, peršin, soda bikarbona, aloe vera, recimo sok od limuna i ostali sastojci su nevjerojatno bitni i ukoliko želite, rekli smo, konzumirati namirnice bogate vitaminom C, kontrolirati pravilnu prehranu i onda još ovakve stvari stavljate, imate puno bolju perspektivu da se čim prije te staračke mrlje izbijele iz vašega tijela, iz vašega zapravo kože, što veliki broj vas itekako. Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji vam želim preporučiti jedan od onih prirodnih lijekova koji bi vam moglo ukloniti vaše staračke mrlje na prirodan i siguran način. A koji prirodni lijek će nam tu izvanredno pomoći? On se naziva zapravo lecitin. Iako naše tijelo treba snažni protuupalni lijek koji izbaciva toksine iz tijela, to bi lako mogao biti lecitin. A što je zapravo lecitin? Lecitin čini čak 30% težine mozga i 73% masti u jetri. Naziv lecitin nastao je iz grčke riječi letikos, što se odnosi na njegov izbor žumanjak. Otkrio ga je francuski kemičar Maurice Goblet 1850. Da mi ovo lijepo krasno shvatite, lecitin je jedna voštana supstanca ili masna supstanca koja primarno se nalazi u našem mozgu, u našoj jetri i generalno u našim živcima u organizmu. Ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje, a jedan od onih najjačih alata kako naša jetra će raditi puno bolje biti će upravo konzumiranje lecitina. Da je to onda lijepo povežete. Puno puta vaša jetra loše radi. Vi toga niste ni svjesni i radi toga imate staračke mrlje. A što vam može poboljšati funkcioniranje vaše jetre? Apsolutno će biti lecitin. Možemo reći, lecitin je vrsta lipida koje treba svaka stanica našega tijela. Stanične membrane koje reguliraju prolaze nutrijenata u stanice u velikoj su mjeri sastavljene od lecitina. Zaštitni sloj oko mozga je sastavljen od lecitina. Isto tako mišići i živci u svom sastavu imaju velike količine lecitina. Lecitin se u najvećoj mjeri sastoji od vitamina B skupine, što je nevjerojatno bitno za reći. I da mi lakše shvatite, lecitin, bolje funkcije vaše jetre, manji rizik i sprečavanje nastanka staračkih mrlja. Međutim, vi uzimajući lecitin, vi nevjerojatno dobro djelujete na proizvodnju vaše žuči, potičete bolju funkciju žučnog mjehura. Uzimajući sami lecitin, izvanredno dobro djelujete na srce i na krvne žile, sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, ateroskleroze, odmah manji rizik od srčanog i moždanog udara. Vodite računa kada uzimate lecitin, apsolutno je poznat po svom jedinstvenom svojstvu otapanja u vodi i mastima. Neophodan je za sintezu acetilkolina, glavnog neurotransmitera u moždanim ovojnicama. Ovo da mi nekako jednostavnije shvatite. Vi kada uzimate lecitin, sve ove zdravstvene blagodati, on nevjerojatno djeluje na funkcioniranje vašega mozga tako da vam smanjuje stres, anksioznost i depresiju. Vi kada gostite pod ovim stanjima, vaše tijelo proizvodi jako loše kemikalije koje vama uzrokuju sve ove probleme. Ono što će lecitin napraviti, pokušat će izbalansirati loše kemikalije, ne dobre kemikalije u vašemu tijelu i prevedeno znači da će vam pomoći smanjiti stres, depresiju i anksioznost. Vi kada uzimate lecitin, značajno prevenirate nastanak bubrešnih kamenaca, što je jedna velika blagodat ovoga prirodnog lijeka. Potiče detoksikacijske funkcije, potiče funkciju jetre, što smo rekli da je ključno za uklanjanje staračkih mrlja i uklanja lipofuscin iz našega tijela. Posebno je izražen njegov učinak na povećavanje izdržljivosti prilikom opterećenja zbog snažnije neuromuskularne inervacije. Posjeduje antioksidativno djelovanje, čime čuva stanice od prijevremenog starenja i sprečava oštećenja kože i pojavu vidljivih znakova starenja.
zapravo sami lecitin je izvanredan za funkciju kože, zato nam sprečava nastanak staračkih mrlja, vidljivo nas pomlađuje i puno toga nama još radi lecitin. Ključ je da vi njega uzimate u najzdravijoj mogućoj formi i da ga uzimate u preporučenim dnevnim dozama. Ključ je da kupite dodatke prehrani koji su ekstremno kvalitetni. 99% dodataka prehrane koje vi kupujete je kompletno smeće, nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Zato se potrudite naučiti ili potražiti stručnu medicinsku pomoć koji će vam reći koju formu lecitina trebate kupovati. I vi ako kupite izvanredno kvalitetan lecitin, preporučene dnevne doze su vam da uzmete recimo lecitin granule, jednu malu žlicu 3 puta dnevno uz obrok i lecitin kapsule recimo 1200 mg 3 puta dnevno sa obrokom. Dakle, imate granule, imate kapsule. Možete birati jedno i drugo. I uz zdrav način života, primjenu isprekidanog posta, imat ćete nevjerojatnu šansu smanjivanja staračkih mrlja. Kad će se vaše staračke mrlje ukloniti iz vašega tijela? Ako prakticirate post, ako uzimate lecitin, neko će trebati prije ili kasnije. To ovisno je o svakoj osobi. Kako živi, kako ima zdrav način života ili loš način života i na kraju krajeva kako primjenjuje sve ove prirodne lijekove. Jer nekom će staračke mrlje izaći kroz nekoliko tjedana, nekom neće možda ni godinu dana, jer prije svega loše živi. Ključ je da shvatite, lecitin je izvanredan prirodni lijek za jetru. Puno puta radi loše funkcije jetre vi imate velike količine lipofuscina u vašem organizmu, dakle nakupljenih otrova i toksina, i tu nama izvanrednu ulogu će igrati upravo lecitin. Danas ću mnogi dragi gledatelji preporučiti još jedan izvanredan prirodni lijek koji ima izvanrednu mogućnost prirodnog smanjivanja staračkih mrlja. Veliki broj vas ima staračke mrlje, apsolutno ih ne znate liječiti i na dugi vremenski period stvaraju velike probleme. Lijek koji će vam danas značajno pomoći naziva se ekstrakt od sjemenki grožđa i pomaže ukloniti nakupljene toksine iz tijela i smanjiti oštećenja slobodnim radikalima. I prije nego što zaboravim, na kraju emisije ću vam zapravo još preporučiti jedan režim prehrane koji je izvanredno dobar. Ekstrakt sjemenki grožđa se dobiva iz sjemenki grožđa. Znanstveno pripada rodu Vitis i većina ekstrakta sjemenki grožđa proizvodi se od Vitis vinifera, kao i mnoge vrste vina, ali postoji pregršt drugih vrsta od kojih se ovaj ekstrakt može napraviti. I ono što mi danas znamo, dakle, ekstrakt od sjemenki grožđa pravimo dakle od tih sjemenki, može doći naravno destilacijom, može doći hladnim prešenjem. Što nađete organski proizvod boljeg tipa, situacija sa sprečavanjem nastanka oštećenja slobodnih radikala bit će dobro. Ovo ćete da zapravo danas ostati šokirani. Ekstrakt sjemenki grožđa ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. I vi kad unosite ga u vaše tijelo, značajno ćete poboljšati vaše zdravlje. Ekstrakt unosite u formi kapsula, tableta, u bilo kojem drugoj formi, kupite ga danas super jednostavno u dućanima zdrave hrane. I samo lijepo sasušite. Izvanredno pomaže za zdravlje vaše kože i sprečavanju nastanka staračkih mrlja. Međutim, ekstrakt sjemenki grožđa ima mogućnost inhibiranja taložena masti u tijelu, pa čak i snažavanju razine apsorpcije masti iz vaše prehrane. Ono što možemo reći, uz kombinaciju sa zanemarivom količinom kalorija, ovaj ekstrakt vam može dati energičan poticaj i ubrzati metabolizam, te pomoći u vašim naporima da mršavite. Uzimajući ekstrakt, dakle prevedeno znači, ekstrakt sjemenki grožđa ubrzava sagorijevanje masnih naslaga na prirodan način, potiče mršavljenje. Dalje, ekstrakt sjemenki grožđa, kada ga uzimate, značajno poboljšava zdravlje vašega srca i krvnih žila. Prirodni je način smanjivanja onoga krvnoga, zapravo nastanka krvnih ugrušaka, ateroskleroze i čak ima mogućnost prirodnog smanjivanja visokog krvnog tlaka. A svi znamo da su bolesti srca i krvnih žila najgore bolesti modernog čovjeka. Dalje, kada uzimate ekstrakt sjemenki grožđa, apsolutno istraživanja otkrivaju da oligomerni protocijanini u ovome ekstraktu štite dakle vaše kožu i aktiviraju u organizmu vitamin C, što će potaknuti proizvodnju kolagena i ubrzati proces popravka oštećenja ne samo krvnih žila, nego zdravlja vaše kože. Ako ste me malo prije shvatili,
Vi koji ste se cijeli život ili puno puta tokom godine prekomjerno izlagali suncu, značajno ćete oštetili vašu kožu. To su ta oksidativna oštećenja koje kasnije se javljaju kao staračke mrlje na licu, rukama, gdje god. I vi kada uzimate ekstrakt sjemenki grožđa, potičete proizvodnju i bolju apsorpciju onog vitamina C koji je ključan zaštitnik vaše kože što se tiče samih vitamina, i rekli smo da staračke mrlje nastaju radi kroničnog nedostatka vitamina C. Ekstrakt sjemenki grožđa, bolja funkcija vitamina C, prevedeno veća šansa od smanjenja rizika od staračkih mrlja. Ali u ovom ekstraktu postoji umjerena količina vitamina E, što može pomoći u jačanju funkcije imunološkog sustava i u obrani od bakterijskih i virusnih patogena. Nadalje, antioksidansi u ovom ekstraktu smatraju se 30 do 50 puta jačim od vitamina C da vas štite od patogena. Ajde čujte ovu nevjerojatnu informaciju. Dakle, vitamin C se smatra izvanrednim prirodnim protuupalnim lijekom. Dakle, antioksidansi koji se nalaze u ekstraktu sjemenki grožđa su 30 do 50 puta jači nego ono vitamina C. I stika to, moji dragi gledatelji, prevedeno, opet manji rizik od nastanka staračkih mrlja. Možemo reći da ekstrakt sjemenki grožđa smanjuje pojavu edema u tijelu. Oligomerni protocijanidini su opsežno istraženi i stimuliraju kognitivne funkcije, što može pomoći kod poboljšavanja koncentracije, pamćenja i raspoloženja. Smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti i drugih neurodegenerativnih bolesti ovoga tipa, što je izvanredno bitno za reći. Ekstrakt sjemenki grožđa ima antikancerogeno djelovanja, izvanredno. Još jedna stvar. Vi svi koji imate problema sa staračkim mrljama, još imate problema sa vašim očima, bilo kojega tipa, makularna degeneracija, katarakta, glaukom i slično, dakle znajte da ekstrakt sjemenki grožđa može pomoći. Što u velikom broju slučajeva je. Imate problema sa vidom, staračkim mrljama, ekstrakt sjemenki grožđa, savršeno. Dakle, vodite računa da ovaj ekstrakt čak potiče smanjivanje rizika od nastanka alergije, alergijskih reakcija. Jako je dobar za bolove kod akutnih ozljeda ili kod artritisa i gihta. Čak pomaže učinkovito kod gljivičnih infekcija, osobito roda Candida. Ono što je nama za današnju emisiju najbitnije za reći, rekli smo vitamin C, oksidativno oštećenje, bolji imunitet vam to daje ekstrakt sjemenki grožđa. Zašto ga ne bi probali koristiti pa na duži vremenski period uz nešto što se naziva isprekidani post. Isprekidani post je režim prehrane koji je najzdraviji danas na svijetu, znači da jedete 2 obroka dnevno u 16 sati. O njemu sam puno puta pričao, molim vas pronađite video zapis o isprekidanom postu na mome kanalu. Isprekidani post je izvanredan način poticanja zdravlja vaše kože. To konkretno znači da svaki dan u 16, minimalno možda čak i 18 sati više, pauzirate od hrane. Jer vi kada ne uzimate hranu toliko često, značajno dajete šansu koži da se popravi, da se smanji rizik od staračkih mrlja. Isprekidani post, ekstrakt sjemenki grožđa može pomoći. Reći vam još jednu recepturu za jednostavnu kremu. Uzmite 2 male žličice sode bikarbone, 1 malu žličicu maslinovog ulja, 1 malu žličicu svježe isiđenog soka od limuna. Možete dodati malo više soka od limuna ako želite konzistenciju sličnu pasti. Promiješajte ovu mješavinu sode bikarbone, limuna i maslinovog ulja i nanesite na dijelove kože koji želite tretirati. Ostavite 15 minuta pa sve operite. Ukoliko imate više mjesta na koži i želite ih tretirati, samo napravite više smjese. Dakle, soda bikarbona, limun je krcat vitaminom C i maslinovo ulje su jako dobri za zdravlje vaše kože. Dakle, samo se trudite da kad imate staračke mrlje, da izolirano na gdje su staračke mrlje stavite ovu pastu. Dakle, natapkajte i ostavite 15-20 minuta, onda lijepo isperite. Još jednom napominjem, svi mi koji me sad slušate, vaše staračke mrlje neće samo tako lako izaći. I ako nanosite pastu tjedan dana, nemojte očekivati da će vaše staračke mrlje izaći. Neće. Morate kompletno promijeniti vaš način života. I onda se morate dati truda sa zdravom načinom života, zdravom prehranom, recimo uzimanjem ekstrakta sjemenki grožđa i recimo pastom, da to radite mjesecima da bi vidjeli vidljive rezultate. Samo vodite računa sa ovom pastom, dakle nju ne smijete prekomjerno konzumirati. Konzumirate tjedan dana, možda 10 dana, obavezno radite pauzu od 10 dana, pa onda možete ići iz početka. To je samo vezano za ovu sodu bikarbona.
dakle umjereno korištenje paste, isprekidani poks, ekstrakt sjemenki grožđa i ajte pokušati ako vas interesira da riješite staračke mrlje. Samo rekao sam, nemojte očekivati čuda u kratkom vremenskom periodu jer se neće dogoditi. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi prvi dio. U ovoj knjigi ćete naći nevjerojatan broj informacija o najboljim prirodnim lijekovima na svijetu, kako se prirodni lijekovi primjenjuju da bi vi značajno poboljšali vaše zdravlje i prevenirali najveće bolesti broja modernog čovjeka. Ova knjiga je prevedena na hrvatskom i engleskom jeziku i možete kupiti na web stranici mariolab.hr. Bitna informacija da ova knjiga je direktan nastavak na moju prvu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Sve informacije vezane za ove dvije knjige naći ćete na kraju emisije kada ću vam malo više objasniti.